Nani ukombozi pia daula ibenua asibabu ya elimu ya tanga ya unukuboria nalikeni na mahaba ya umenza ya maziwa yetu wasiwa Komoro na Mundima wasiwa Komoro ni nzima ya masiwa ya zaliwa ya masiwa ya rilea Mola de alisaidia narikeni ya njina rivende watwania mahaba ya dini na dunia Eamu isipepeza rangu mwezi 6 ya juye daula ibenua zisiwa zatu zikatuha maore na mtuwani mwali na gazija naligeni na mahaba ya uvenza ya siwa Komoro masiwa male maore nzuwani mwali gazija azikianga sinizorangu zamani ni maulozi haziza mihono Msanganyiko wani azatu siku halima msanganyiko wani azatu Mjito wafilia riwani mipaka ya Komori Karima basi ya risi wanasi wa Komori na dimarishe zedamu isipote Mungwana ngasinu siwa Komori na siwa mani maore nzuwani mwali gazija azipianga sinizora muzamani ni maulozi hazizaliwono shakabirisiana pia waume na washe shakabirisiana pia waume na washe rumaesha ya usoni ya harusi wanazi wa Komori Azali haraka insha Allah watukufu wa Komoro haini mahalanika ondo mlio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hamara ya saya lelo mfumbili iwafikio etarehi 20 na mfukare ya mwezi wa Mars handani ndo shukuria watukufu ikao wajabanu watiedzito warumae maandamano yatu ya hoskwa lelo na bwana SMS Swalihi Muhammad Swalih ikao hala msafara hafanya ye huba ya huja ya onese ukaya ye bwana inu mpaka azali halao ya jo harumae place de l'ende harumae place ya republique ya je ya shukurie wandu ikao haini wakati ngwajihunda wabana rishukurie mananyasi kadri ikao habita muda mwingi wa harumae ya hatu haurinditiwa ne namreme kotiku kokaya Mwenyezi Mungu hamhifadhi wa harumae hanywa ya mirihina na wao Mwenyezi Mungu ajailia hari wasiliva ngaromba Mungu ridunga nenda sinae
mara ya ijodunga vanu rijiunre place de l'indépendance moroni risherehi vazima hokaya azali noahe waroha harumaizi wative watike wawade shana warohe haruma yaezi obonge abongeri boshele marahaba le jua ikao ndoliwa lao o haruma oskualelo ngasina wajau kairini mwonese inudebera mu yakomorindi ilo haruma kairini mwonese vanu onrua mwone ukaya ngasina nrua risutene. Venez monsieur s'il vous plaît, vous le confiez à mon frère, il va pas le voler. C'est juste pour montrer que vous soutenez les Comores avec ce drapeau, ce beau drapeau. C'est pour applaudissez-le très fort parce que ça fait chaud au cœur voir qu'il y a des frères qui ne sont pas de même pays que nous et qui nous soutiennent dans ce combat. Regardez, c'est le drapeau comorien. Applaudissez encore très fort. Merci beaucoup de la porter, ça fait chaud au cœur. Merci, merci frère. Voilà comme quoi on est soutenu partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, on est soutenu. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. S'il y en a qui veulent nous porter main forte, il va falloir que ça commence par nous-mêmes. Abonge kwezi ngarunga barnamaji hatu ya hama daini fumbili ya hiza hutuba mbali na mbali za hatu iskaunga mziju wao omwashi wao ukaya ndo wana no ufujari ulio harumwensi hatu ufujari uka ukazi wa kiemba. Ukazi wa kiemba ni azali asumani, ukazi wa mharuma ikati ndo mharuma wa hezi aja na mila za kikomor mharuma wa kifujari wa azali asumani wanroahi ikaunga riomba Mwenyezi Mungu haraka zihatimishie harumwensi hatu. Abonge ngamjumpara haborilo nouzevu ze khutba za hatu ufanyishiha heze lugha za kilimwengu hususan nde lugha kifaransa ikaongeri baharao ranguvala na vanu besho kaya ngiona baadhi za ziba nane lugha ya Shingereza na lugha ya Kiarabu. Abonge hawaandisa mjumpara Dr. Khalid ya jari nike ya khutba ya Shifaransa ikao ndo ikao uwa barnamaji ya maandamano ya hatu fali atafadhali. J'appelle notre frère qui est le président de l'appel de Paris, qui est très assidu, qui se donne à fond pour ce combat. Applaudissez-le très fort. Pas seulement qu'il est responsable, mais aussi il est plus que responsable. Tafadhali mashkoura. Merci. Salam alaikum. Kwa leo ni diskuru ya hatu garenda lomba bi armeze tangu za ungeoma siwani hasibabu le mahakama ya ndabo ya asumani ya yafanya gonsi rare jandisa kwa leo ekansu jitrompe undo siku wananyasi wali tende yao hakini Maudu ndo siku ya nyezimu ya uduru ya wapara Shabo rajabanuru lobanu hawenji Sijomba mngu riwagwesheleze kuluwa bauza hao Rijojua uwanisema ndamano ya hadi Naridikwae Fatiha. Amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Chers camarades, chers compatriotes, mesdames et messieurs, salam alaikum. J'implore que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu protège notre peuple contre les griffes du tyran dictateur Assoumani Azali. Mes chers camarades, encore une fois, la dictature aux Comores vient de couler ses laves. Égal à lui-même, Assoumani Azali se croyant imbattable, Assoumani et ses enfants se mettent à défier toute l'intelligence comorienne basée sur ses valeurs de paix et d'intégrité. Assoumani et ses enfants exposent leur arrogance devant le peuple comorien et se mettent prêts à affronter quiconque prétendra leur barrer la route vers la dictature. Non content de se contenter que ces juges soumis à ses ordres fassent le sale boulot, il préféra s'exhiber comme un tronc d'arbre à enjouant. Les 19 et 20 mars 2022, pour diriger sur place et sans intermédiaire sa sentence macabre qu'il a réservée à nos dignitaires frères. Emprisonnés plus d'1 an pour certains, et cela contre toutes les dispositions juridiques en vigueur à l'Union des Comores et conformément à aucun droit que celui d'être un fou malade. Le 19 et 20 mars dernier restent et resteront jamais gravés dans nos mémoires. En effet, après le maintien illégal en prison de certains membres de l'opposition avec des délais injustes hors du commun, après le procès qui a condamné les dignitaires de l'opposition à des peines allant de 5 ans à 20 ans de prison ferme pour des faits non constitués, après les assassinats de beaucoup de nos compatriotes par lui-même Assoumani Azali, ses enfants et ses fidèles sans le moindre commentaire et ses griffes, Azali et ses voyous continuent de faire parler d'eux-mêmes et fait de Omar le juge aux anciens le ridicule de tous les juges aux Comores. Mes chers camarades, le 19 et 20 mars, un certain nombre de charlatans qui officient aveuglement sous les ordres du dictateur Assoumani, prétendant être des magistrats, ont validé la mascarade politico-dictatoriale orchestrée et téléguidée par le fou de Beit Salam, devenu le palais de la corruption et du grand banditisme. C'est tout simplement de la mauvaise foi pour ces procès expéditifs, de la honte à enjoint. Mais c'est aussi une école. On écrit les cours, on les enregistre même et on apprend. Seydié avait dit qu'Azali était grand voleur. Aujourd'hui, il est son ministre. Si Azali nous apprend que telle est une justice basée sur du droit, il lui sera exclusivement administré sans vergogne. Conscient de tout le mal qu'il a fait à notre peuple, Azali n'a d'autre choix que de régner d'une main de fer. Seule solution pour lui, car dépourvu d'aucun argument, ni d'aucune alternative. Hélas, à ceux qui croient le chimère de l'émergence avec Assoumani. Au-delà de l'illégalité de cette cour de sûreté de l'État, il convient de se poser la question de savoir comment un homme comme le colonel dictateur sanguinaire Assoumani Azali
qui a pris tout un peuple en otage. Un colonel qui ne se gêne pas à organiser sa famille, ses fils et ses neveux, à perpétrer délibérément des assassinats de manière crapuleuse et qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre enquête et qui mangent avec le sang dans ses mains. Comme un tel homme peut-il prétendre juger des gens? Il ne s'agit pas d'une justice ni d'un procès. Il s'agit tout simplement d'une mascarade juridique et, comme je viens de le dire, téléguidée par le fou de Betty Salam. Ces lâches magistrats, ces poltrons qui ont accepté de jouer le jeu du diable contre un vol-profit ont encore montré leur incapacité intellectuelle et leur soumission à l'égarement d'Assoumani. Les sentences prononcées qui ne se respectent d'aucun texte ont un seul but: dissiper leur échec, leur bavure et leur complot politico-judiciaire comme militaires du régime sanguinaire et renforcer la dictature en perte de repères. Tous ces mascarades ont fait perdre confiance au peuple, qui réclame des procès justes et équitables pour les mensonges érigés contre certains de nos compatriotes. Honte à ces magistrats qui n'ont aucun sens de responsabilité, ni morale ni juridique, devenus des simples servitudes du régime dictatorial. Demain, 28 mars, fera un an de plus après la mort de nos frères, le commandant Fessal, le major Moutu et leur frère Salim Nassor. On est la justice pour nos frères. Paix à leur âme. Rappelez-vous également de toutes les autres victimes de ce régime dont leurs maîtres n'ont jamais été élucidés. C'est le cas de Ahmada Gazon, Bapalé, Faïna, le docteur Djaza, ainsi que beaucoup d'autres. Toutes ces personnes dont leurs corps ont été retrouvés inanimés et dont le peuple comorien demande justice et que la vérité soit élucidée. Qu'en est-il? On sait combien le peuple est traumatisé. On sait combien vous êtes obsédés par le pouvoir. Combien vous comptez transformer notre pays en une monarchie. Que vous sachiez que nous sommes déterminés à vous déloger de Betty Salam. Et nous ferons quel que soit le prix. Et tant pis pour votre famille, car ce que vous avez fait à notre pays la hantera et pesera à leur conscience durant le restant de leur vie. Après avoir utilisé les siens de l'armée pour éliminer physiquement certains de nos compatriotes et traumatiser tout un peuple qu'il a même réduit au silence, aujourd'hui c'est au tour de la justice instrumentalisée du dictateur d'en finir. L'idée principale est de préparer le terrain pour son fils héritier. Je voudrais dire à ces faux magistrats que malgré que cette cour de sûreté de l'État est illégale, le fait qu'ils aient mis en place et utilisé par ce régime, cela en fera jurisprudence pour l'avenir et sera utilisé pour vous, jugés dans les mêmes conditions. Comme tu as fait, on te fera. En ce sens, chers camarades, nous devons encore nous mobiliser davantage. Nous devons nous unir nos forces pour abattre cette dictature sanguinaire qui pétrifie et qui tue nos compatriotes. Nous vaincrons. Je vous remercie. Avec
Je suis pas un animal sauvage. Je suis l'homme de l'homme qui fait beaucoup de choses, mais c'est pas qu'est-ce le game si tu as me je me les jaloux. Aïe aïe aïe. Je me les jaloux parce que c'est obligé de me corriger toujours. Il faut qu'on dise la vérité. La vérité c'est la bonne. Et Samson c'est lui qui ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner. Abdillah Issou, il est il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner, il ne sait pas couper, il va louper, il ne sait pas nager, il va soigner. Il va passer ma soirée. Il faut qu'on dise la vérité. Il va passer ma soirée. Il faut qu'on dise la vérité. La vérité c'est la bonne. Le Samson Lolo. Merci beaucoup DJ. C'est vraiment malheureux de danser sur ces chansons qui nous parlent de malheur, qui parlent de nos frères, qui nous parlent de nos frères péris dans un accident de bateau. Mais bon, il y a des moments où on tape une folie. Bandara Chilia et discours yahe Mwananyasi. Amparo miongoni mwa wageni kao ndo rawaparavani kao. Je tiens à le faire parce que c'est du courage. Karibu kwezi mwanangu. Na mumrebe kotiku. Ngabwa jojo zisa manaidini. Warenga meswe kadri. Umonese uharumo wa Komori ruwalo ndani ruwalo bonze. Hasababu ya ukayange mwengoni mwandu wandisembwa na inu. Ikao ngasivanu ngasinado renda tae mahamine. Haoze, hasubuti, haroha mwendabo ntijuu. Yedea komeye, ukweli wa hezembi, zibirao haruma entiatu. Indemane kao timpara, mje. Muhunde kali mazima hata njoka uruga ya barnamaji ya Mwananyasi
yarionese enamna ya enshi yenti eheli iliyo ya muonese ni wallahi waenda yakomea. Tafadhali mashkuran, yo muhimu bwana Kadri ukanga umwengoni ngao mwengoni mwema shujaa bwana inu wainisia bwana inu ndo mwando hayo kurenge ujua ukaya ngojoga bajuka zitimbi habala rais wa zamani ya kahamba ngojoga zitimbi no hamba ukaya ngowendo ontiju. Vous avez décidé d'y aller aux Comores. Vous étiez aux Comores. Aujourd'hui vous êtes de retour. Les Comoriens attendent de vous leur raconter ce que vous avez subi dans notre cher pays, c'est que les Comoriens sont en train de subir tous les jours. Kozi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrih li amri wa hulul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Kozi watukufu sirengo ala vole sha njalahwa sha si wandu bokao si wandu razalwa harumo miji ya bahari sibahi kapitali mwengoni mweze kapitali nabo le duja le juha karja paro amba karitwenda mbwani si henda abunge abo mpakanda abo sinikiwa mrongo hamara ya mwando ni mwene seni ukaya bwa Komor mlondani na nyimli yobonze karitinansi au kansi hamishinzi na kabati mishinzi karitinansi au kaya karitina dini karitina dunia yabo rifu amado garitoka urudire ne rahafe hankado bili akasonti pia rija kullu nafsin dha'iqatul maut sonti pia ngarijo hufa abange yabo kairi mru ya fekado nzima rahano fakado mbili ngabo mzungu ya kaurogwa yamba hokaya hoyeshi nai iho hufakado mbili abange yabo nartowe fatiha Mungu ya uni yensi ya hatu aukaensi ya hatu isayangamia isaizama karitinansi sinaho kuendelea hata hale lumwambia nuka tendeti komea hakika yezijirio Komori samitija zirudi ngamreje imaudu wajau nedena zikomee nanga njo mrejeini tena wajau aheri ngwajelie nsije hunu rane jamparani ho aheri inshallah abengabo mpaka nabo kairi ritowe fatiha ripahe nguya uni ensi ya hatu ba ensi ya hatu ngiyo haruma uziro karitinansi tileo timaudu remanadamu oyi yejala wabala karina ukaya nansi ila hadrati alhabib almustafa sayyid sallallahu alayhi wasallam alkiram alfatiha. alhamdulillah rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله كافي بسم الله شافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Ngunarnike wongofu ngwarongo ngoe ensiyahatu insha Allah taala biidhnil karim. Shukran. Sabubelu barijalia timlani kwa masoroda belu barijalia timlani kwa masoroda nani wase masoroda timlani kwa masoroda
mama kamjoye na mtana baini abugo ya keshena kaoi na ungasite ngochaboye no shamoni Merci beaucoup, Monsieur Kadri, pour ce témoignage qui n'est pas contestable. Baada radunga témoignage ya Mwananyasi Kadri ya hizo yakomea bonsiju kama kawaida ze hutuba zatu zowashiha haluha mbili makhsus au haluha ndaru na ndeshi Faransa neshi Ingereza neshi Arabu. Baada radunga wazima na Dr. Halid ngarjenda radunge heluha ya Shingereza wazima ni Mwananyasi Abdurrahim na mumreme kotiku okayanga mjoka homona na beki no hafanya haini muhimu hata yake vanu qu'il pleuve ou qu'il neige nous serons ici place de la République. La preuve en est celle-ci avec des béquilles, mais il a eu le courage de venir montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Pas avec n'importe quelle langue. C'est avec la langue anglaise qui va témoigner. Tafadhal mashkouran. Shukran, marhaba menji. Dear comrades, dear compatriots, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. I beseech Allah's peace upon you, and may Allah protect our people from the clutches of the tyrant dictator Assoumani Azali. Dear comrades, once again, the dictatorship in the Comoros has sunk its lava. Assoumani Azali, believing himself to be invincible, Assoumani Azali and his children are defying all Comorian intelligence based on its values of peace and integrity. Assoumani and his children are exposing their arrogance before the Comorian people and are ready to confront anyone who claims to block their way to their dictatorship. Not content to let his judges to do the dirty work, he preferred to show himself off like a tree trunk in Anjouan on the 19th and the 20th of March 2022 to carry out his gruesome sentence on the spot
and without any intermediary, which he reserved for our brotherly dignitaries, some of whom have been imprisoned for more than a year against all legal provisions in force in the Union of the Comoros and in accordance with no right other than that of being a Sikh lunatic. The 19th and the 20th of March remain and will remain forever engraved in our memories. Indeed, after the illegal detention of some members of the opposition with unjust delays out of the ordinary, after the trial that sentenced the opposition leaders to sentences ranging from 5 to 20 years in prison for unproven facts, after the assassinations of many of our compatriots by Assoumani Azali himself, his children, and his followers without the slightest comment on these crimes, Azali and his thugs continues to make a name for themselves and make Omar the judge at auction the ridicule of all the judges in Comoros. It is simply bad faith for this summary trial of shame in Anjouan, but it is also a school. We write down the lessons, we even recorded them, and we are learning. Saidie has said that Azali is a great thief. Today, he is his minister. If Azali teaches us that such is justice based on law, it will be exclusively administered to him shamelessly. Aware of all the harm he has done to our people, Azali has no other choice but to rule with an iron fist. The only solution for him, as he has no arguments nor any alternatives. Alas, to those who believe in the fantasy of emergence in Assoumani. Beyond the illegality of the state security court, we should ask ourselves how a man like a bloody thirsty dictator, Colonel Assoumani Azali, who has taken the entire people hostage, a colonel who has no qualms about organizing his family, his sons and nephews, has deliberately perpetrated murders in a cunning manner which have never been investigated, and nor eats with blood in his hands. How can such a man claim to judge people? How can such a man claim to judge people? This is not justice or trial. It is simply a legal charade, and as I just said, it is controlled by the madmen of Beit Salam. These cowardly magistrates, these cowards who have accepted to play the devil's game for a profit, have again shown their intellectual incapacity and their submission to Assoumani's misguidance. The sentences pronounced, which do not respect any text, have only one purpose: to conceal their failures, their blunders, and their political judicial plots, as well as the military ones of the bloody regime, and to reinforce the dictatorship which is losing its bearings. All these masquerades have caused the people to lose confidence in the justice system, and they are demanding fair trials for the lies that have been erected against some of our compatriots. Shame on these magistrates who have no sense of responsibility, neither moral nor legal, who have become mere servants of the dictatorial regime. Tomorrow, the 28th of March, will be another year since the death of our brothers, Commander Faisal, Major Muti, and their brother Salim Nassor. Where is the justice of our brothers? Remember also all the other victims of this regime whose murders had never been solved. This is the case of Amada Gazon, Bapale, Faina, Dr. Jaza, and many others. All those people whose bodies were found lifeless and whose people demanded justice and that the truth be clarified that what happened. We know how traumatized the people are.
We know how obsessed you are with power, how much you want to turn our country into a monarchy. Let you know that we are determined to dislodge you from Beit Salam, and we will do it no matter what the cost, and too bad for you and for your family, because what you have done to our country will haunt them and weigh on their conscience for the rest of their lives. After having used his army to physically eliminate some of our compatriots and traumatize an entire people that even reduced to silence, today it is the turn of the dictators' instrumentalized justice system to end it all. The main idea is to prepare the ground for his successor son. I would like to say to these false magistrates that although this state security court is illegal, the fact that they have set up and used it by this regime will set a precedent for the future and will be used to judge you in the same conditions. As you did, so shall we do to you. In this sense, dear comrades, we must mobilize even more. We must unite our forces to bring down this bloody dictatorship that petrifies and kills our compatriots. We shall overcome. Thank you very much. You are welcome. Raise your hands for him, please.
Songaye mwananti atona hata masitehi na ngoma baru. Karna ulemewa peka lego ziliyawa peka zalialawa. Tile raisi oye tile mawakala tile mawaziri oye wati washiwala. Miezi ya malarina ndo alihimila hashari. Karna ulemewa peko weti wanualawa. Nakumurina bisi awinchi homa bareni waniga unayahari. Diaspora hitile mewe narise homa bareni narisali washangazi. Wamana unalo hajali mtango walonuono mtakado. Wajoka utalia riti wajire. Message yangu inamweleo lejeshi. Merci beaucoup les frères pour nous soutenir. Un soutien qui fait plaisir. Contre une dictature. On va jusqu'au bout pour une dictature. On va y aller jusqu'au bout, jusqu'à la chute de ce gouvernement illégal et illégitime. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. C'est une danse formidable. La prochaine fois, je vous amène en Comores pour un grand concert. Ewa, Bada Rakavadzima, Nemanayasi Abdurrahim, ya kaurionesa, ya khutba helwa ya Shingereza, ngamjua nyonti pia ukaya rangude mfomonti ya vira uhondra 2000 za vira waka uvira emanaka mamai oharuma enti ya hatu ya hoa na nyasi ikao ndo watuhumiwa wamba ukaya wakahenda wahukumiwa ngalijua ndongozi njizavira ya hapo mwengoni mwizo mimi binafsi ezansikitisha ndo mjiferesheo wa waziri waheze habari zanana kama Mwanamaje Ahmada humjiferesheo ya fieresheye emana kama yahe
ya ukaya wafanye ehazi ya kilimwengu ehazi ya heli ya lazima indo yasababisha ukaya uharumaze temu za usiku wa lelo mwengoni mwizo de mahakama de mana kama mai uharuma etsihatu mana banuko kama mahakama mai shainu ngari nikaole dzina la mana kama mai abonga jopara emwana nyasi mikdadi ya jari onese uhusu yenaka mbi yakauhukumiwa wananyasi waloshivani ngabo wafanywa mahamiraru ngabo wafanywa mahamine bal hata ngabo wafanywa na mahamitana. Tafadhal mashkoura Manama Mikdad pour nous parler de l'injustice ou pour nous parler. Bismillahirrahmanirrahim. Wezi wanahama watukufu kayao risihane mihono inuma hamine ya kamili hauwanane mahakama mai hauwanane zendongo nzirombi zilio haruma yensi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uskwale wa unu amande hele mwanama adeli ya zamba suje wa shiha o haruma ye nakama amande hele ya zamba manala tima kama shande nakama ya bitiziwa wananyasi walokomor. Iyo nde maana boko gamjandi saye emirongo ya hangu hawamba bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. وتسبيحيو ورهتساو mnyezi Mungu wanrualao wanrualio harumaza mbingu nano haruma ezibande zansi watukufu. Mwenyezi Mungu harambio kahindi ya ayyuhalladhina amanu henyi wanruma amini Mwenyezi Mungu lima takuluna namnache mwamba unrongowo mala tafaluna ikao tinizo mjoka ufanya kabla maktamenda Allah ngekurubia wakaya libala Mwenyezi Mungu lisihe hahindi antakudu udohamba mala tafaluna izo mjoka ufanya. Watukufu ikarunu angalia zendongo zabira harumae ejishma ya juzi nifumatina mfumbili wallahi alazim hata mria kauruma saya hajolemewa hatojonda mna wakati wa uvumwa kwa ya johamba mria ngondo ya hukumu wanadamu warenda zitendwa suala la mwando ranzo jawabu yebale mahamiraru wandu wala wehanziwa ewandu wala waka utahendi akwarika ufikiri walangondo wafanya ze research walangondo waunduwe walangondo wauzise watahenyi shahidi yewachi wa hukumu wandu wala shawatoka we hantima hamiraru wachosukila uo wambe wewe na mahamitano wewe ngawe na 10 ngawe na 20 ya Rabbi si haki na ngamwalo mitiro yemiri henye mahakama zinundongo ikayawo ikarando angalia wandu wambwa majuji wandu wanapokongwa mithilio Mwenyezi Mungu narelo waneshinga zijaa au kama Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hukumu basema juji wandu warenge hasiyo duniani na Mwenyezi Mungu hamba kana udhulumu mru na Mwenyezi Mungu madutwakia hamba hindi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Kuchobaye hanyo bada hanyo ina kalisi mhono yambe zo yarenda macho yambe hoya yawona yemindu yambe hoya yarenda genyi ni mhukumu chebati na ushahidi ngemu hukumu chebati na ushahidi nanga mushawe yariumba hamba ngujotoa zenye shahidi mhono ngoto hambe zo yarenda do wandu akapanga mipango yila bokorisha Abdalla Musa ja Abdalla Musa havumbura mara shihi harumwe mahakama yana yengenda hu ya tupara yozisiwa yebanu emano vumbura harumwe zenoko zinindi ani ne mwanzi jimla wa ancien gouverneur Salam Abdul Salam yesabari ndi ya tupara yozisiwa mbandongo yewala salimu hafi yangwa zebunduki
zunduho hakanizo yemana atuchabale uswamba ndongo hindi yebo kwende ambo kaya ngene wo shahidi wa kasalam Abdusalami haparo wandu wao hawani kamali hawani kazombo yemana atuchabale ya uziziwa hindi shando ukaya wakansi wasome hizo yemfome wa hao yawanzishia sha henye kabana ufomo utohisa kabana ufaume utohisa yakapange maulida basi hausi sama wandu wane hamba aina Firauna aina Hamana aina Karuna aina mulku Sulaimana au kahindo wandu wao wane aina mru hakana ufaume kayao hakahamba kana ulawa duniani ngono ende hata Firauna hamba ende mngwe mhu hebo ngwe ufaume wa azali gojo hisa uketina huno alayo ufaume wa juish gojo hisa uketina huno alayo shandude shele ya maudu haukaba leonganyi maudu ngabajuja wandrachi na mweshele ukawandu wananyanyi ekabana binadamu kabana imani kabana uislamu kabana wanzani shala ala kulli hali mwanadamu yangwendea shushe wandu shabala na mkera babalanga mromba komiseri wa he gouvernement jujumari uo mndu kwangare mjuawi namna hahe jujumari wa hata watu zalango mjokaya ya ajalahe mapesa jujumari shahahe mapesa ya ukatayari ya usemwana adamu nonde mapesa arumie emru hamanduo kwangare jose ngaibu zahe yebanu leo hakanukazo mana hamanda yinu rikamna ndongo ndine kasindezi dasinu wizo dokangondo yambewe ima hakume wema 20 haukayange namba hindu atoka tunayo hoposhoni watukufu karna kauchua utimise mirongo yinu basinokaya yakamya singuru sese do manazino wanduwana namone mangalie Joshua kamili yarudi yamokaya yende presida wa he mahakama hauzisiwa yevanu ye cour de sûreté yinu yevanu nungyo harumwe sharia haukashiti basile chawabu yatowa hamba abo kandongo na ndongo emeza yinu mitsamba ngyo mentera nne ba hamba nsana abole daluna renge mesuri na renge metera ya ndwamba zwa mana wa kamili wa mahakama huzi swala kutushindo towa article kutushindo ambo kaenda renge sharia angale banukadha chando karenge mentera ribimela tabu ndiabo eminusengu chokahamba je kango rengo mentera ubime mahakama henye haya ye ministri de la justice ye hakika ye furaha wakaujifereshea ye hindi nabo wananyu homwa wadhulumu henye huwadhulumu leo hudwazo kabonda wakajana kwa ufanyo maferesheo ya wandu wenda wakaudhulumu wananyu ho yakalazimu mke abo abaha ganyi bazima ngamondo soyensi ngayibu na sena ngayibu niwanga unesau hakika ya incompetence ya hanyu nezazi mlonizo si haki hata shanga bondongo wawongwa kubaliwa kazi noko sibirira nayo okanja parosha mahakama yafanywa Komori rangonsi wandu asojohana conference de presse okaya uwelezo wandu wakubaluka balari kumundo soka chaparo jiri bahata wajujewa waulwa wahafa ngarisheli yao kabacho paro fanya conference iwonezo kabale mahakama inde jao shabale manazila pia la wachoka warende na hii wanzoweleze wanadamu wanzoweleze wanansi wakendao karna ukandanyi haukanga toka ya mrende na hii mhukumu na hii sha ni ya wala masuzi mtojo kuna upepo haina mndu mtojo fune sho ya lima na bobengwa mfu kabachoka mahakama ya hanyo rekamu anzari kaka mjanza watukufu sina ujauzia mirongo ya hangu rane chenje za dakika uhusu zinu zambwao lumkonsi wa kanuo mkonsi wa kanuo ndezo wizongwa kubaliwa kaya koja fanyi shehe namna lazima hahindi badi hata wasiku raisi wa hao yenda yakawa bashele mara hababo wakaubaya hamba hindi engowa bakiwa kawa ajabadi wachoka warende ro ona msamwa banga mwendo iho watu liboso hunu msidoka ho mwirangalia basi karusu mtahani rimangalieni belu ngwambo ukaya zendo ngozi kiri shaba baki plasi
ya hemirongo ya hondu wao hata mwana nyasi jana ya sihamoroni ende ngwambo kahindi panu ichwe kiriko wandu wala ngona mirongo ya chwe kami mairi faidi harumaye umkonsi unu badi ramba karjaja karna huja womasa mwafanya mfanya na mwendeleye mriduaze watukufu sikahanza nambe ukaya hakika Mwenyezi Mungu lebuku nestilo na zike mihononi wandu wanurido wanziha bangabo sukuna zamba banukaya warawo wompiro wa mwisonawo harumaye Komori haina mburamhura mtiti ulo harumaye zi azali wasitonoze ndongo zino kartina uaminifuatu sinao raleo ramau wasawa rompiro wa hawo karna kuparu kanu uaminifu zina otena na bana ba kartina opposition na serikali ngasina ma anti dialogue na mapuru yabo wondo pande ulio bisombili bahi eni mbienda harumaye dialogue wahasa katindasi lazila fundi fahara dingo hamba imma shakira wa imma kafura yaboni utaharumwa parti yinu yabonge hula ebongweye ngarikazao banu hautahasamaha emakatika ukamjakarona banu barikana rongo mahususu nezarikaza reshulisha na ubehaye mesaji yaho wananyasi walio Komori ukaya yemana zinongo zinu singorenga mfugu nabo mwaruwa mwakaanzi wanu wakati mrujo hambokanga mkozo yoti haki ebongwe iloloti dhambi komramba mruka yangoni uwo bengwa kana kabranse horema akaba mengoni mwa zero nikaka basi wandu amboti jawu yabo Mwenyezi Mungu behale baya wanu wandu wakoboshema baya wala tina bakawa karonda zena hii laba tukawandu wadamba henye zinkazirendwa ebongwe na zingareba shinu jihadi shinde shatungize Komori atu hamaji daborambu wandu wanukaya zinti haki shanga mweshelo fundi faharamba hadisi vanusiku Mwenyezi Mungu aparobe hai malaika wende wanga mizenzi basi bakamdu atujivura mbebeni yenda kanisa kama buda Mwenyezi Mungu hata ya wasudia rajayo wali bahe malaika bo wahenda warejei wamba rungu mzee kadha emrungu ngabudio hakuu amba na mwendemo mwandiseye yeye ba hatoka wambe ukati jau bengwa kwa jajo mwishidia watukufu amtao samaha katika mle na uomba Mwenyezi Mungu risihane mata risikubali rishindwa au kayari wono kaya mkodo ye wishindo de ulone resistance jasinde ulona mizinga sinde ulona mali au kengendi zo Afghanistan kwa jajo shinde Marekani shemana wa mshinda ni resistance ya hawo ebongwe mwishiruna swabiruna yaghlibuna 200 biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wakina mama shehi Shangawezi wajeulawa wake na brasi akizikukule wabakisha wawezi kurudi wakina mama shehi Shangawezi wajeulawa wake na brasi akizikukule Ewa, marhaba. Ridungu ye khutba ya he mwananyasi mikdaji yakawonesa mahakama na hivyo nchi yabira haruma intihad mwengoni mweza shangaza ndukaya wanrika watuhumiwa wakaufanyiwa matafiti ni muhakimu wa matafiti haruma mahamiraru ya kamili wanru wao imahakama wao yafanyishia haruma Msumbili hawana zilera washashi abo mru haonokaya ula muziwa wahe aferi au waheze no wazinu nena mna yakahukumwa mru haono yebetizi yafanyishiha baina ya hezena kamambi izakaubira wa haruma ila hadisia inde mana kawa basa ngarjobirilia wa haruma jimla nde jimla ya hizi ndrawo yensia hatu rangunda vala hata vanu baada rakuwa ipande shahusu enaka mambi ya vira informonti honda 2000 na jompara Ustaz Fahari ya jari zungushie azunguse wahamuma zentananza za hezi siwa za hatu ili yarionese izo ikao ndo yatanabahio baada ya serikali ya ufujari yarengelea ya kanza. Tafadhal. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا اليوم كما تعلمون أن المغرب بعث طائرة خاصة لإنقاذ عثمان غزالي بعد أن أبلغهم أنه مريض، فنسأل الله ألا يشفيه إن شاء الله تعالى هذا الظالم الفجر. ثانيا أقول لأي دولة الذي يساعد أو تساعد هذا الظالم عثمان غزالي، كل يوم تقولون أنكم تساعدون جزر القمر، ولكن بالأسف الشديد أنتم أعداء جزر القمر، لأنكم إذا كنتم فعلا تحبون جزر القمر وتساعدون جزر القمر لما عرفتم أن هناك طائرة وقعت في بحر جزر القمر كنتم أرسلتم أي أنواع المساعدة لتنقذوا هؤلاء المفقودين، ولكن تبعثون طعام لهذا المجرم مع زوجته أو أسرته، وتبعثون النقود أو الفلوس وأسلحة لكي يقتل شعب جزر القمر. إذا نقول لكم الله يراكم، الله يراكم ما تفعلون أيها الظلمة. Chers compatriotes, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé. Ça fait 3 jours. Vous venez de voir un jet privé qui vient d'atterrir dans notre aéroport des îles Comores pour prendre le criminel dictateur Azali Assoumani pour aller se soigner. Honte à vous, et je commence par la France. La France, c'est vous qui gardez les côtes des îles Comores. Vous êtes au courant du crash de AB Aviation. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé des pirogues pour aller chercher nos frères décédés. Et après, vous envoyez
des jets privés pour aller récupérer ou prendre ce criminel. Vous envoyez des aides à sa famille. Mais quand les Comoriens ont besoin d'une aide réelle, on a pensé que la France sera là en premier pour nous aider, pour chercher nos frères qui étaient dans l'avion crashé dans l'île de Mohéli. Malheureusement, vous avez laissé des pirogues, vous avez laissé des gens qui font des cinémas. Or, c'est vous qui sont les responsables des côtes de notre pays. Si on avait un président sincère, il aurait dit rompre les relations et les conditions qu'on avait fait ensemble. Parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez intervenir pour sauver nos frères qui sont tombés dans l'avion, dans la mer de l'île de Mohéli. Kwasi watukufu ikamhimu warongo wa makaulu maili ya washalezi o arabu waikayao wa wanafiki na ziruke ziarishangaza hauka Mwenyezi Mungu arambia ukana al-arabu ashaddu kufrun wa nifaq. Lelo haina usiku ngartuba uona wakanti jet privé ibali ya Misinga, ibali ya Malalao, ibali ya Shahula shazira pia ngetungo wasini azali ya kriminali na ene famia hai sha usiku waika yao o wakomori wakana hamu wakauta hamsada tido arabu tido wazungu kabati wa intervene ratahe avion ya yobarini watahe wananyasi wafu mwolao ni mfi wasubuti emalaba yao wasubuti wabalia harima journalisti kama wandu watembe yao la plage ya Kalawa wakati ya Kavu tire ma journalisti ti bamru mete roho yamba eban karpashoze vidati zilusene zarende e bato yeusi hao yende hata honenya sigera huu journalisti ulona roho kadato kanti adote hata singari wonao terecherche tasi recherche na zivi ma journalisti banyina haki banyini kama timu mtundoli ya ushaka mtatu kama journalisti ngani ma journalisti mtausi saukana ebana sinu zanao za tahe avyo ya hawanda hii engala wedo tahavio ebana vidatu wa mafito do tahavio mwana ya ukana barwani nyasi kotonda wataha shainu sinema ifanyiwa wao shavio ya utahani ya vio ziru ajisi kwa ujo hawani sijasido viridi ya zoni yode ya mando avyo ya baridi ya utahani imeli sasa kwa ni sikanti sibali ya teradari sibali ya esa jumeli sibali ya haina mahinu majournalisti wautunda wadoona ukana hakika wanu wafanye sahau shahaina mdu makonge na mfubala ajuoke mfu hangu kajataha bese vitatizi na zeka zishidi uone maane miduji ilio ezenesa kojamba wafu wenda wa sihana vio wadomoni abanga mambia Komori ya ukana na muhimide Mwenyezi Mungu banvio ya utaha ima plongeri shati wangu wa elao plongeri ya usi wabarine rafanya ile rana zilera ufikiri wala hafu shabalenge hula hekasi ya tia waelewa na ukana mbochohea apure kombie zilera kada shaka tosi habada ruma minuti ya hea babo karituona ila mbio eutuona hidi boda bela mati wakula nile bela mati kwa hama kwa siyo wagalie wanrutabu hao aruma plashi ino ambio ya sabarini ambio ya utahani meliku shahabati bika bati journalisti ya usasuala la kiyakini yamba einde namna riko wanabonte namna be Google au YouTube kamta wana recherche za hizo ambio kwa zifanya crash namna ziko utaha kamta yale wakati hiyo namna ya uwaza profondeur bahari ya tuvena profondeur hidi perimetre bikayao bikini kamvyo yuda hivi chaunga shio ariwa wasekna gabo komeri gabo aviation civile gabo izo tipia wao ndio ikayao o walo ya volanti natotele kama no wabiri nikodi gawa je wasobe wamba wadikwa diploma bainga gabo tufumuo walo ma allergique ekawa bangena mtose diploma zahani ndugurongo hamsomo ndugurongo ha diploma ekakuturongo ha izo ya bongoro wa hivi abanka wado pande na kazani mabieni ya ukana gabo mwana nyasi tsaura banu para Dr. Said Omar o Komori wai Dr. ya la haruma mtukufu wa Moroni ya ufanya hazi Belgique Bruxelles haina fundili
yo uranga hajawan wanga na maisha memara hano wanu walo iho shangana hamu etiyahe hausilamu wahe hoka haina usiku yatodoishia wananya wa ulo wafu wa ujana katajoju watasi dobi hafu wa ya ulo wa ya tinzwa wa ya fia barini wa ya fuarma kaja tiparomani ni wanashangu wa ini zawala ongo na mana ya kamade wakati la wala pitali zitoma senseri ngabo warenga uzombo wachia wandu wachwa na mapesa emana wanga miziwa wanashachua watu wawene waono haina mtu wa umona wasaidie yende hata yamba wataunikiwa msaada wasekimilie bema anahangamiziwa shamu sizoni sikada mine mwana mala klasi wabu sizoni wachawamba ariula msaada sidandabu mnatojalekea kwa chaisawa bila wanda warenge mna riali wachawamba endesa horawere mwana kapsina mtu hukutu yabo haina mtu mwenza akili ndogo hamada hizo kana ujausibulia lelo mwana ukana amadakazo ulo hafu deno wanyanya ngarende ratibisi mahamiraru ranzona jasi wa ulo hofu kwa iswali mutu isali muno waduka kwa ambao wafanya research mahakama ya mtu mtima ngarengao mahana maharansi lelo ele fujari la zali lede laba si précipité awale hamba kana miti le ule mahakama ya unga independant etwabili ambati wambia etwararu ambayo imidi jau na mjo wasamihi na wewe engeo ngawena kilibo azadi uchota hamne zinga usamihi shabanu kwa wandu wako udwa makochika wasamihi salami banda wamfuga mahamira rubure wacho ufanya sinema ya uka kamjo ufanya grass wafanyie hata engewe gawe na kili na utingiza utafikiri ebnesi mkungu toka uhusamihizi wa dada ese roho wazitoa watoa ujuanga mwambio ya ukana mnezi mgune hamba ukana man katala nafsan haina mdia toa roho mutaamidan hauweza fajazauhu ezini bazahe jahannam ramdo wa jahannam khalidan fiha kana parajoroshea yabo wa ghadhiba Allahu alayhi au tungu wa mnezi mkungu wa ujauka ujuwahahe wala anahu yarudia laaniwa jeka umuluti wa addalahu adhaban adhim abaka lelo bishia ele dhalimu kuu laka usaidia zali au kazali olea kiniende mandeha shale dhalimu kuu langa bizona nyasi mnatichododi waza emana mamikide dezone sabani attention wa ulabe wahe eda ule ya haki eka ini mnukaja fixe o wanadamu wanura wahifadhi pia o wandu wadoda o wandu wana bishia ziki watu mjomba watu amechafi ubechara poskwa jana haonesa o ulo wa hafa shanga mjomba bia wadu lelo bangwa jana kabanu ni mabia ukana mimi atana chone direkte ya hoya jana tihati ya ukana gamjo uzisa ukana doktori ya kangalia mzee wa hono ya bangu de branche ya kanzare mzee wa hohitwa ya doktori wakaibidia ya chula haukawi ilo kriminali ja rambo jafararema aula wahafu lelo rambo muzawara aula wahafu lelo rambo sufisaida aula wahafu kwa wanyiwa wawadi wasa isoza hao shasika na udiwa za mdu ya wangara nzauri jua tuktara ya kangalia mzewa hao ya nawaya muwaya fe rambiona nyasi ukana kenganywa wade mtedei ho bauwa yo hamba ibidiri ta branche bawe ingochoka hufa na banaye gochukanda ya mteda lao au sidhanu yabe zora sila ramambia litasinu awange ndukado zihamdu hamadu wo ido anadamu wafanya tasyon gabidio anadamu wa dojua emadi wanu zabishi ya wanu mekwa ni mama kaulu wako hayaonesa ya ukarabari elewane hata ematomana kwa tushido elewana warabu hamba itafakna ala alla natafiq rielewana ukakari na upare tuwafikiani basi ngari wambio aunga mwambio wasiki watu hamechafi umechara paya uka zewa hatu enda fanya hizo utoka ufanya beka ulitole ya zadi gasodi wani mahopia tisahe mrawa sayu autoshirane ne bagari cho mduga eka mduga na shida mwabe asina sodasi zodi soda ambe wanu woti wano nene bagasodi wani mahe
mikidadi hama rogo za muhimu wadu sena nga mududini ukaushie ya ukahamba ukana haina mdada jita na dialogu na sinema kabidi wandu wachulwa basi wadu mwambia onibana o mikidadi daona wandu weka yao kwa waruweze parti politiki mdambia ya ukana ondu watubu wabana wenda wangalia azali wenda wakati wa halawa hana daona wamba wafanye dialogu ya mafizi ondu waungo waruweze parti sahanyo kwa wati au kekengo awayo problemu ekengo awayo problemu au kango watona washie habari iho wajewa renge wadudodo ambia zali au kawa kartua amini na wanga bidye kwa ondu waze parti sahanyo ziwadumiza sojara badogo vanu zijowa wasini wadozimeshe azali kamjone sawani ya ukaa noti pia mdungu la kriminali kuu sanane la kriminali kuu na kikausi kwa chana ende harengo wa Komori hamada wata marifa mashashi malaba hamada wata warede sinema babu ngamjua ya ukaa wafikiru kakiki habali ya ezentebe gode ya zikuriza ukaa wala manga kikituo wala msaada ujambikani na mchayo rashisa inu hacha umabia ya ukaa na kiki ke opoza wazali al-kufru millatun wahida o ukafiri iyo mila nzima alimwambia onika o ya chalaha nutebe kena mwende bayo bayigondo ngusilo ngamjoni yako mangamisiwa shakiki olade ya rotona yasiwa hapa kiki olade kana ele jeshi la kishanzi la hona haramu la mbao pia jieni ikaya ujade yirotao achachana wade warenge sujo ina kulari hididi wade wafaya abazwata za hanyu wabala hanyu na nasho hanyu eda waguri za monga bokana kasi position sikariti jao ebala ngamchwa mana kiki ya rajai ngamshukuru ya dinoti pia nyondo waida ula haki zabari bala acha hunu hacha kufikiri waje kaujado ambia wandu na mche banga mina mlariani na mche hakama mria zaya hata abane tawe beko anduda wanu bainga ngwa washashi shawani si wandu wakonga jo wahula ashukuru aba wanatuunda jumo mtito ya dhuhuri na ndajai hula na kaya harudi harejei la fujari la hae ngode yabe ukana banuka me opposition wandabu yambie wandu ya ukana yabona rijipange jerere haruma voti haizo kanzari mabia ni ukana kiki ina fujari kiki wade ya uanya nyanyi wa hapa ya tijawa chachi kausa ya dojone saya ukama ni yeye katuele wana na azali ya deresha kuya azali ya hamba ngoja chwa udora uwa shomuoni wachone na biese habari simabia ni ukanga wandu rakabanu iwanawe bwana himu baseke rambagara ntani mnatowera likume ya hamba mtoto amegomiraru wala sema gomiraru sina kulikuwa ni azali halafungu zibalia ya vile bakuni yede ya bebani mido ujere bawamu wamba mido ulona hapu haina mtoto jabanu haina mtoto mnambua bainga miliardari kani na umlika confiance wanode ujabanu daima limone linambulale wanode wakati ya chomba azadi ya jabanu mabomba mzazi nusinu wamba ukaa manifestasyon katina mana ulona mana dawe uto ujua kama nuwewe gawe mtuhidiwa wewe haina utuambe namna hiyo ilode bakatujo kasira mbona ya ukana hariba lukaitina mana banu chokanga bandu wanona zalido sebandaro nisinu wako haina ubirangu chuo do katiro ndo badu kasi nukazitina mana azali kaza toliba wandu wachi wasisi kamta timizini wabieni ukana mahakama yao nyesi mgungu chuo azali nguchuo ya ukainu sine manifanyao jena beti wa samihi karanga utaha wewe mezi mwato usamihi juzi kabondo adungwa baba ndo mudale jeza changu ngamdaidi wandu tawa chua kwa chaba wadu wa chuao ngamwabia nye ukana kwa ni baza tunu maridizi nilezabao do tolo muhasini do vione wao do ulo wao na do hibi wao kantowo sababa lelo mwishia ya ukana abo wandu wadaru tishia mumbeni ngabo moroni na besewa ngabo tijibana mumdahubiseni wone saya ukana kamtusubuti shabanuri hata semani tatu ni chamaka abasanga rata dhahabu ya kujariti ya kredi municipali ya Faransa beina huna ile wapia kama bio imafundi na mlatazea mbaiza kofia na basaka la zahanyu wakati ya lazima shele zizwado na imdasa
Ramadhani tuishini na sheda au tumegomira kama tutuzijua. Asubuhi hadi sekemro wa dini atekemro kufungua. Na mtasema nesal wakati ya bidindongo we mdasa. Changari mabila ulioka. Mwishi ya baki kama remu. Wahidi ya watate waji. Lelo Federation yede kaura mpira ifana Betis. Ebeki isinye ya viha ya bagajouriba emisanje hapa. Kajaliwa ijaile kama pesa ikaulibia Federation. Na hiyo azadine misi dolentoriel ya Tospari wao wabela mapesa pakiri enda ya rengeleza. Basi mzade usheremeki na higi waude mazomano parolaida warenga mapesa wanika Federation na hiyo kama ministeri de la jeunesse de Tours. Ebu kwa wajuzi ariwa ni wahulu mbe mbekomine esembeiso ariwa kwa wajugo waliyo ya ulimadele ema kujua komo eni bata makuzi za fasiku Franse ayawele huwa utoa wakanga wa mapasa ya higa kama kwa mwene higa sasa kwa wali ya wali hukendela kama yadi na katabu dia nyakana haina mkoroni ndani kiwambe ya homeki ya nao homeki ila mwiti au kaga kuna hidi aja mkali kajabidi mdenge kamtiani hapa ukana manishara silkatan haina biara ngamba hivi ya unabali hivyo وهو يعلم يبجوه أنها سلكة أو مسروقة ومكين بالجاهبة فهو شريك إلى بيتي هيا يعني فماهب من بيتي أريكا بس إلى بيتي أو جاني فانبل أو جاني فانسادة رمكي إلى بيتي جمكي وهو حتى يكون وحيداو واليوم يزمان تمام فشابه ويهن وابو ewana idai yao mtoto wajua yajuse wao ni wajuao na mwene mwambie ya ukana kanina udaza Ramadhani sio wachukua hutibile komori ndo wano vanmoja hiyo mainga ngabombuzi zeda saliba jesu ndo lapisa owadaidi yao masilaha yao wa komori shakari na usia badu basi isirenga yake usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukana mpaka daula ya haki hiyo ndio objective wa watu wa shukran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
sangamie itia dalie sinari na mwe ya watu masiwa ya sangamie uimu jalali uimu jalali juaniti shamba la nulo tabushia uimu uimu Tabarakana Yasini uimu karibu mtume uimu karibu mtume uimu tabarakamo karibu mtume karibu mtume jawabu karibu mtume karibu mtume karibu mtume Papa manae riuma angariko zao sendi mbireda osi wako mori sinuti yake magoda ni tirizo sirijuao motondo ya pashiao wanzuani wanaore abo wangazinja na mali sozi wako mori wanzuani wanaore abo wangazinja na mali marada DJ ewa ngarjurumia baada aradunga ya khutba ikao ndio mwana nyasi fundi watu fahari yetu wavanu kuhusu wa kisiasa ndio mwambia nikakari mtengele mbabili rimone seni ndio ikaongizo muhimu s'il vous plaît on passe ici s'il vous plaît ukaya kabla ya umwambiani zonjoka umwambiani njo hutajia wanashwa hatu wadzadzaho wasaya wanrwashi waho wasaya waheho harumaze mimbari zinu neze drapo za hao wanashwa hatu walovanu waheho haruma mimbari inu neze drapo za hao wanashwa hatu walovanu wahevanu haruma mimbari inu neze drapo za hao namtafadhal mashkura muhevanu wa neze drapo za hanyu nani debera mwenye tukufu ya heko mo ikao ngari tukuzao padani wanwalu anomi walu banu haunti pia njo mbelia rireme koti kula ho wadzadza hatu wanasho hatu wanwasha hatu walu banu riwareme koti kuu riwashukurie zaidi kuhusu zebwana ikao ngari zifanyao vanu ngarendo ratahe mahamine ya kamili ikao waridungu haile mzungu ya hamba ukaya dingoni mwamrumme abunga vwajau mrumzadi ukawone utongezo ya mrumme yake mtukufu yake mhuwajau baada ya hapo ni mwambie nukaya na mumreme kwa tiku mwana nyasi jiji ato na mumreme kwa tiku jiji kao haridungu mwishia ukaya mwishia nono ukaya haridungu rahudu wakati ya heze mwana zinu hahuja yetinia shime maandamano ikao ngari yafanyao heni muda ikao rimpara amonge muhimu ndo ukayari kwa ujarimu mbenu ukaya ngari mboshelao marahaba hejiti hadi yaifanya rangu yabo ya ujitole ya hensi yahe kuja ya keda ena sivanu shari tamani ritaraji rimnike uvumzi mana kavana hazi tona uvumzi na ngari mboshela marahaba ya jiti hadi yahe
shagari mnika omuda ya vumwe ukaya haini wakati richoka omutajia ngari joku mrejei ya jebana shawa nashwa hatu baada ya nikiwa uvumziwa ne madhama na wahe appel de Paris ukaya omuda ya ukaza ya ufanya vanu hamerite diplome hadi hamerite na ukaya ya vumwe yaoneze famizahe ze 2000 zijaongea jerjer dikari mpare wanasho atutena na ruarime kochi ukawa hundu namna ya upalie ye vidi ya hahe au muda ikawa ndo ramwambia ukaya endede yavumwe nando uritsa shia zinu zijushinda zijenge ye maandamano ya hatu ili atifube huja ridiriki haini 2000 banu abonge ngari boshela marhaba wanasho hatu ikawa ndo banu ze jitihadi wazifanyao hamvu hamali riboshele marhaba wajau emananyasi jiji atu ikao mono omdai wa ukaidi ramnikao jaboko unikwa na wazee wa hatu wasaya rimboshele ni marhaba rumambe nukaya wa Komori wa mshukuriaoni na ngwajua mshukuriani ya appel de Paris haubazima ne raisi wa he appel de Paris nane ze appeli zonti pia ukainu ndongo ya huse Komori kamil ngari mboshele ni marhaba ya tuna mpaka ni wanasho hatu ikao nyonti pia ngari monaoni iheli ikawa ndo mjitole hao oharumwe bwana inu kanda ushidari mboshele marhaba toka hizo ndezahanyu zilingana nanyi kufanya ndongoza zijoto kuza enti hanyu abunge marhaba menji rimwambie nukaya ni 2000 jao tena insha Allah rombe muri jerona de shaha moroni bezini laida sinao na zebienda zijokula ze ajazina zozi kwa noso tipiara dere drafura darjo hezale kimula taifa bongeri ngeri muziki kati wa muziki na mkera zibongere sara tanagaban rediri hezele jimbo la taifa iliri daze et maandamano ya hatu ya usiku wa leo. C'est ainsi que s'achève notre manifestation de ce dimanche en espérant se revoir dimanche prochain Inch'Allah, mais cela m'amène à vous inviter Inch'Allah dans notre pays à la place de l'indépendance à Moroni pour fêter la chute de ce gouvernement dictateur dans notre pays. Inch'Allah. Veleha jimula taifa wawori erpariri rende. Gamonao zeberamu ikaondo za roha za balia yenkode ya hembwana uka de loin ou de près Gazi
Waume